Guys, paano tanggalin yan yung nakasulat na oil change. Ayan guys, ganito lang yan guys. Pinapatayin nyo muna yan. Tapos diinan mo dito sa set, diinan mo sabay bukas ng switch. Ayan na, wala na guys, diba? Ngayon, iset na natin yung odometer nya. Press. Ayan. Ayan guys. 2,000 yan kasi MC taxi ako eh. Ayan. Set ko na yan sa 2,000. Bagong oil change na yun guys. Ayan na. Okay na guys. Ganun lang.